Hello guys, no? So we're here with another bike moments, no? Kaya nasuguan ta padung ta sa merkado, nasuguan ta mo palit. Oh, dara mangga guys, palit na diri sa tindahan, no? Ari dapat sa likod sa merkado, manilapita guys. Okay, so ipalit mo tag Yakult guys, no? Kaya para sa tong chikiting. Unya guys, pauli na ta guys, muna sa central dapat guys. Okay, so muna to guys, i-update lang tanong, kay dugay-dugay tawag update. Okay, daghang salamat. Unya, pag-abot sa bahay mo na yung bingaw, no? Naka gukod-gukod. Bang. Kerte niya halo ka. Okay, mo lang to guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Peace.